Orang hatibar palaimun orgitini Kailasahani Srirampur Surjamoni Memorial Class 12 bangnogo ek पेड़ माँ के नाम मुंगई पांडाल वाजिजाखा पांडानो चेंगिरिखा उनोकुटी हांकोनी हांकोर तांगफां दिलीप कुमार चाकमा बबिनी कक नारक थानी बुफां बुसाखाय मुंगताय अबनो मथांगै नारकना बागै जतनक नायकानी खलायनानि कबखा पांडाव हांकोर बलं तांगफां कृष्ण गोपाल राय हांकोर रों तांगफां प्रशांत क्लिकदार रोंनकनि फोरोंनाय अक्रा अरिन्दम सरकारा कसंकंना रखा पांडाव अक्रा बर रकनि यागो बुफां बुसाया फारि रजाखा अबनकारिबो रोंनक कितिंगै दाल बिदाल बुफां बुसा कायजाखा সময় এসছে আমাদের যে যতটা গাছ আমরা ধ্বংস করি অ্যাটলিস্ট 10 টাইমস যদি একটা গাছ কাটি 10টা গাছ লাগানো দরকার তাহলে 10টা থেকে অ্যাটলিস্ট 5টা তো বাঁচবে অর্ধেক আমরা যদি ভাবি এতে করে আমরা তার পরিপূরক হয়তো পেতে পারি এই জন্য আমাদের যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ছাত্রছাত্রীরা যারা আছে আমরা তাদের উপরে বেশি ভরসা রাখছি।